My name is Jeremy C. Sanghilan from Base IT 3A. So I will introduce the Task Tracker project, which is magamit of programming language, Next.js, and Laravel. So my member is Azi Obregon and Pamonag Noel Jan. And akong gigamit kay Task Tracker, which kuan sa localhost handle login. So na may email address and password nya na may sign in. So nigka-sign in niya, mag-login successful. Nya madto siya sa Task Tracker sa dashboard. Then mo niyang title, description, assign to, status, and actions. Mo niya mga add task, pwede mag-add task. Users, pwede siya mo add users. Pwede mo add users, AZI, email. Pwede tawag password. Maghimog password. Then create. Moto na create siya successfully through users. Mato siya sa dashboard. May ilan siya completed. Pwede siya maka-create a new task, title, hook, description, 7:08 p.m. Assign to user kang AZI, i-create ang task, create task, creating, task created successfully. So, moto, na siya gitawag pog pending po, dog, di siya makuan pagkatago siya pending o di siya man kuan siya pwede siya send out dayon. So mo niya mo ang tawag Task Tracker project. Programming language use Next.js and Laravel with HTTP localhost 300 dashboard pending. So morning description 7 p.m. AZI assigned to AZI, status in progress, action in progress. So more na siya. Sir, I'm Aziz Obregon and I'll be the one to explain the R backend. So mo ni siya amo ang database which is nami kanang nagamit og migration. Mo ni siya kaning unom ka buok na kuno na human ana siya kay kana dayong routes. So among routes kay nami API, channels, console og web. So mo siya ang mutaw sa katong front-end na mo. And then sa among database kay mo ni siya among database. So among gigamit na database kay MySQL, so DBHost 12700 na kini siya kaning DB database, Laravel root. So man siya ang among database. So So my name is Noel Jandi Pamunag. So I'm going to explain about sa among front end. So magsugod ta sa dashboard sa page task niya sa login. Sunod guys sa user client page task client layouts fabric kon Aiko sa global CSS layout page providers sunod sa components layouts context o middlewares sa auto context o sa middlewares